Good morning mga Kavistap. So today is Wednesday, October 23, 2024. So update tayo sa bagyong si Christine, kung ano na ang kalagayan sa bagyong ito. So sa nakikita natin base sa data ng Pag-asa mga Kavistap, ay nasa 340 kilometers east of Infanta, Quezon, or 180 kilometers northeast of Virac, Catanduanes. So sa ngayon meron itong maximum sustained winds of 85 kilometers per hour near the center, and sa bugso na up to 105 kilometers per hour, and the central pressure of 985 HPA mga Kavistap. So gumagalaw ito west-northwestward at 25 kilometers per hour. Meron ng mga lugar na nakataas sa signal number 2, gaya ng mga probinsya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac. So marami pang iba mga Kavistap. At sa Visayas, nakataas din sa signal number 2 ang northern portion of northern Samar. Nakataas din sa signal number 2 ang northern portion of eastern Samar. So sa signal number 1 mga Kavistap ay ang Batanes, Babuyan Islands, Pampanga, the rest of Zambales, Bataan, the rest of Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, the rest of Quezon, Occidental Mindoro including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, the rest of Sorsogon, and Masbate including Ticao and Burias Islands. Sa Visayas mga Kavistap, nakataas sa signal number 1 ang Aklan, Capiz, Antique including Caloya Islands, Iloilo, Guimaras, the northern portion of Negros Occidental, Pontevedra, La Castellana, Moises Padilla, Bago City, La Carlota City, Valladolid, Pulo Pandan, Bacolod City, San Enrique, Murcia, Silay City, City of Talisay, Enrique B. Magalona, Manapla, City of Victorias, Cadiz City, Sagay City, City of Escalante, Tubuso, Calatrava, Salvador Benedicto, San Carlos City. The northern portion of Negros Oriental nakataas sa signal number 1 mga Kavistap, Vallehermoso, Canlaon City, City of Gihulngan. So nakataas din sa signal number 1 mga Kavistap ang northern and central portions of Cebu. Nakataas din sa signal number 1 ang Bantayan Islands and Central Camotes Islands, Bohol, the rest of eastern Samar, the rest of northern Samar, Leyte, Biliran, and southern Leyte. Sa Mindanao, Dinagat Islands pa rin, Surigao del Norte including Siargao, Bocas Grande Group. So yan po muna ang ating maibigay na data mga Kavistap. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Then God bless mga Kavistap.